ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଗସାଗୁ ବା ମୌଳିକ ଗୁଣନିକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ଆମର ଗସାଗୁ ହାଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ICF ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଗତ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶିଖେଇଛି। ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଗସାଗୁ ଶିଖିବା। ତ ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନିୟକ ବାହାରିବା। ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ ଏଇଟା କହନ୍ତି। ମୌଳିକ ଗୁଣନିୟକ ବାହାରିବା ଅର୍ଥାৎ 2, 3, 5, 7, 11, 13 ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଭାଙ୍ଗିକରି ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖିବା, ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଠି 12 ଦେଇଛି ଆଉ 12 ଦେଇଛି। 12ଟାକୁ ମୁଁ 2ରେ କଟେଇଲି, 212, ପୁଣି 2ରେ 2 3 6 ଆଉ ଏଠି 3 1 3 ଅର୍ଥାତ୍ এইগুଡ଼ା ଆମେ ଲେଖିବା। ସେଇଭଳିଆ 16ଟାକୁ ମୁଁ ବାହାରଉଛି। ଦେଖ, 2ରେ ଏଠି 8, 2ରେ ଏଠି 4, 2 ଚକା 8, ଏଠି 2 ଦୁଣେ 4, ଏଠି 2 ଆଉ 1। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ମୁଁ ବାହାର କଲି, ଏଠି 2 2 3, ଏଠି ହେଲା 2 2 2 2। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ 12 ଲେଖିଲି ଆଉ 12 ଲେଖିଲି 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3। ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବି, ପାୱାରରେ ଲେଖିଦେବି। ଦେଖ, 2 କେତେ ଅଛି, 2ଟା ଅଛି, ତେଣୁ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲି। 3 କେତେ ଅଛି, 3 ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ପାୱାରରେ ଲେଖିଦେଲି ବା ଘାତରେ ଲେଖିଦେଲି। ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ 16ଟାକୁ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2, 4ଟା 2 ଅଛି। ଦେଖ, 1 2 3 4, ତାକୁ ଲେଖିଲି 2 ଉପରେ 4, କାରଣ 4ଟା ଅଛି, 1 2 3 ପାୱାର ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ, ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଆଉ 16ରେ ଯେଉଁଟା କମନ୍ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ସବୁଠୁ କମ୍ଟାକୁ ନେବ। ଦେଖ, ଏଠି 2 2ଟା ଅଛି, ଏଠି 2 4ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ 2 2ଟାକୁ ନେଇନେବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଗସାଗୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଗସାଗୁ ହେଇଯିବ এইটা, অর্থাৎ 2 গুণন 2 সমান 4। কাହିଁକି ଏଠି 3 ଅଛି, এটা କିନ୍ତୁ 3 ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଥିବ ଆଉ ଏଠି ବି ଥିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା କମ୍ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗସାଗୁ ନେବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗସାଗୁ କେତେ ବାହାରିଲା, 4 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କରିବି। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲି। ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ମନେକର 15 ଆଉ 25 ନେବି। 15 ଆଉ 25ରୁ ଆମେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦେଖିବା, 15 କେତେ ଆସୁଛି, 3 5 15, 5 1 5, 3 ଆଉ 5 ଆସିଲା। ଆଉ 25ଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ 5 5 25, 5 1 5, ଏଠି ଆସିଲା। ଲେଖିବା, ଏଠି 15 = 3 × 5 ଆଉ 25 = 5 × 5। 15 ସମାନ 3 ଗୁଣନ 5 ଆଉ 25 ସମାନ 5 ଗୁଣନ 5। ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖି, ICF କେତେ ହେବ ବା ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ? ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ? ଦେଖ, ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 3 ନାହିଁ, ନେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ 5 ଅଛି, ଏଠି 2ଟା 5 ଅଛି, ତ କମ୍ଟା ନେବ, ଗୋଟିଏ 5 ନେବ। ଏଠି 2ଟା 5 ଅଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ 5 ର ସ୍କୋୟାର ବି ଲେଖିଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି, 3 × 5 ର 1। ତ ଏଠି 5 ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି, 5 ର 1 ଅଛି ପାୱାରଟା, ତେଣୁ ଛୋଟଟାକୁ ନିଆଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶିଖିଲ। ପୁଣି କିଛି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେବା। ମନେକର 12 ଆଉ 16 ନେବା। 12 ଆଉ 16 ନୁହେଁ, 12 ଆଉ ମନେକର 28 ନେବା। 12 ଆଉ 28ର ଗସାଗୁ କେତେ ବାହାରିବା? ସେଇଭଳିଆ 12 212, 2 3 6, 3 × 3, ସେଇଭଳିଆ 28ଟା ବାହାରିବା। 2 × 2 2 ଚକା 14 ଆସିଲା। 2 7 ଆସିଲା। 7 ବା 7 1 7। ଲେଖିବା, ଏଠି 12 ସମାନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 1 ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ଆସିବ। ସେଥିରେ 28 ସମାନ କେତେ ଆସିଲା, 2 2 7,
দুই দুই সাত বর্তমান গসাগু তুমি অক্রিয়া সাথে কই দেই পারিব দেখ এটি দুই দুইটা আছে তিন গোটে আছে এটি দুই দুইটা আছে সাত গোটে আছে তাহলে বর্তমান গসাগু কুহ কেতে আসিব দেখ এটি বি আউ এটি একা আছে দেখ তেণু একাটা নিয়ে দুই দুণে চার এটি তিন অছি এটি তিন নাই এটি সাত অছি এটি সাত নাই তেণু হব নাই তো যেটা উভয় থিব সেইটা কমটা এটি তো সমান অছি কিছু অসুবিধা নাই তার আনসার হলা কেতে চারি বুঝিলা সেই ভাবে আমি মনে কর আমি তিনোটি সংখ্যা নেব 10 15 আর 20 10 15 আর 20 গসাগু নির্ণয় কর মনে কর এই কোশ্চেনটা तुमको ଦେଇଥିବ ক্লাস 5 6 রে এগুড়াক নিহাতি দরকার এবং এগুড়াক সেটি অছি কারণ 5 6 পিলা মানে 7 পিলা মানে মতো এগুড়াক ଦେଖିକି তুমি শিখি যাব যে এইচসিএফ কেতে বা গসাগু কেমিতি বাহার করা যায় তো বাহারেবা 10 रो केते आसुची देखो 15 रो केते आसुची आउ 20 रो केते आसुची देखो ताले 10 रो देखिबा 2 5 10 5 1 5 लिखि देबा एठी 2 गुणन 5 सही भलिया 15 लिखिबा 3 5 15 5 के 5 ताले लिखिबा एठी 3 into 5 तापर एठी 20 2 10 20 2 5 10 5 के 5 এটি আসলে 2 2 5 এতকি আসিল বর্তমান দেখিবা গসাগু কেতে হচ্ছে দেখ গসাগু কেতে হচ্ছে দেখ তাহলে এটি দেখ 2 গুটে আছে এটি 2 নাই এটি 2 দুইটা আছে নেই পারিবা নাই কাहे कि এটি 2 নাই বুঝিলা এটি 2 আছে কিন্তু এটি 2 নাই এটি 2 দুইটা আছে কারণ 2 नहीं पारिबा नहीं कहीं ना एठी 2 नहीं सबुरे थिबा दरकार एई पदरे भी बा एई संख्यारे भी थिबा दरकार एई संख्यारे भी थिबा दरकार 5 देखिबा एठी 5 गुटे अछि एठी गुटे 5 अछि एठी गुटे 5 अछि ताले सबुठी गुटे 5 अछि तेणु गसागु होई जिवो ताले गसागु होई जिवो 5 बुझिला वर्तमान एई भलिया हमें गसागु निर्णय शिखी पारिबा बा समाधान करि दे पारिबा जदि मने करो आमे अलगा अलगा बाहर करी जेमिति मु एबे बाहर कली 10 15 आ 20 रो गसागु केते केते बाहर कली एबे 5 बार गसागु केते बाहर कली 5 बार कली बा 5 बार मु एका बेले कर देबी एठी देखो 10 15 आ 20 एका बेले तीनटी लिखिली मु अलगा अलगा करी मणिक गुणनक आकार लिखिली एवं कौन करी सबू गाकू एकाठी नेली देख 10 भी 15 भी आउ 20 भी ये कौन कर तुम्हें सबू गुड़ा जो संख्यार कटब बा विभाज्य हम से संख्याटी तुम्हें ये लिख ये देख 2 रे हो पार जब मुझे 2 लिखी 2 5 10 एटा आसला किंतु एटा 2 रे कटू ना तो एभलिया संख्या नब तुम्हें सबू गुड़ाक कटब 3टा को 3टा रे कटिबा दरकार जो संख्या गोटे नब जे 3टा कटब विभाज्य हम 5 दुणे 10 5 3 15 5 20 आउ हम ना देख 2 3 4 ये 3टा को कौन संख्यार कटब ना गुड़ा कौन संख्यार कटब ना एमती संख्या नब जमी सब गुड़ा कटुव विभाज्य हो तेणु ये गसागु केते गला गसागु हो गला केते 5 आग क्वेश्चन आगर जो एग्जांपल नहीं केते आसला 5 आसला 5 आसला एथि देख 5 से भाया मु आउ किसी क्वेश्चन देख लिखुची प्रश्न लिखुची देख मन कर मु नेबी 12 16 आउ 20 12 16 आउ 20 मु नेबी देख ये 12 16 आउ 20 2 रे कटि जाउछि देख 212 2 28 16 2 10 पुणी नवा देखा पुणी देख 2 रे कटुछि 2 3 6 2 4 8 2 5 10 बर्तमान देख 3 4 5 कौन संख्यार कटब ना सब गुड़ा एमती संख्या नब कटब ना देख ताले रहीगला ये जो एटी है केते गला 2 आउ 2 ताको तुम कौन करदेव गुणन करदेव 2 गुणन 2 समान 4 ये तुम्हें गसागु बाहर कर बुझीगला
ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ନେଲି 12 ଆଉ 16 ଆଉ 20 2ରେ କଟେଇଲି 2 112 2 8 16 2 5 10 ଏଠି কি କରିବ ଜଣେ ପିଲା ମନେକର ସେ 2ରେ କଟେଇଲା ପୁଣି 2 3 6 2 6 8 2 5 10 ପୁଣି ସେ কি କରିଯାଏ এইଭଳିଆ 3 के 3 4 5 ଏମିତି ଲେଖେ ପୁଣି ମନେକର ସେ 4 के 4 5 ଲେଖେ ପୁଣି 5 1 1 1 ଏମିତି ଏମିତି କରିବ ସେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଲସାଗୁ ବେଳକୁ ଦରକାର ହେଇଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ମେଥଡ଼ଟା କଲି ସବୁଆକୁ କଟେଇଲି ଲାଷ୍ଟରେ 1 1 ଆଣିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲସାଗୁ ପଢ଼େଇବି ବା ଆଲୋଚନା କରିବି ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରୋସେସଟା କାମ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଗସାଗୁ ବେଳେ ଏ ପ୍ରୋସେସଟା କାମ ଦେବ ନାହିଁ এইଠି ଅଟକିଯିବ ସେ এইଠୁ ସେ ଅଟକିଯିବ ଏପଟେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇଟାକୁ କଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ମନେ କରୁଥିବ 9 15 ଆଉ 20 ଥିବ ଏର ଗସାଗୁ 3 3 9 3 5 15 ଏଟାକୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅନ୍ତି এইটা ହେବ ଗସାଗୁ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ବି ଥିବ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କମନ୍ ସଂଖ୍ୟା ନେବ ଯେଉଁଟାକି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ନହେଲେ ଗସାଗୁ ତୁମେ ସେମିତି ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଧନ୍ୟବାଦ।